Today for class 12, this is your second part. ये तो तुम्हारे को second part है जितु electric charges and fields. ये तो second part है. तो इतना आज फर्स्ट स्टार्ट करी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस. आज ही मैंने ये तो चार्जेस ये तो टॉपिक ऊपर डील करी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस यार ऊपर डील करे माजी. ते पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस. आमी माने कोऑर्डिनेट सिस्टमत करिम. कोऑर्डिनेट सिस्टमत तीनटा चार्ज तीनटा जगत राखिब लागिब. एटा q1 হৈ গ'ল जार पोजिशन वेक्टर r1 হয় और एटा q2 হৈ যাব जार पोजिशन वेक्टर r2 হয় और आन एटा q3 होबो जार पोजिशन वेक्टर ठीक है r3 होबो. दिस द लोकेशन एगिता लोकेशन হৈ গ'ল. एगिता लोकेशन হৈ গ'ল. এতিয়া এইটো সিস্টেম হয়. এই সিস্টেমত মানে চাৰ্জখিনি মই সজাব লাগিব. তে পোটেনশিয়াল এনাৰ্জিটো কিমান হ'ব মিন্স অফ দিস সিস্টেম কিমান হৈ যাব. তে ইয়াক এতিয়া কৰিব হ'লে এনেকুৱাকৈ মই আগবাঢ়িম. হাউ টু প্ৰচিড. ফাৰ্ষ্ট অফ অল q1 চাৰ্জটো ইয়াত আনি থ'লোহি ফ্ৰম ইনফিনিটি পৰা আনি থ'লোহি. তো ইয়াত যেতিয়া q1 চাৰ্জটো আনি থৈছোঁ বিকজ দেৰ ইজ নো এনি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কোনো চাৰ্জেই নাই কোনো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডেই নাই সেইকাৰণে ৱৰ্ক ডানটো তোমাৰ ইয়াতে লেটেষ্ট কনচিডাৰ w1 ৱৰ্ক ডানটো 0 হয়. নাও এতিয়া মই ইয়াত সেকেন্ড পইণ্ট q2ত আন এটা চাৰ্জ লৈ আনিম. এইটো q1 লৈ আনিছোঁ ফ্ৰম ইনফিনিটিৰ পৰা আনি ইয়াত থৈছোঁ যিহেতু ইয়াতে কোনো ফিল্ড নাই সেইকাৰণে ইয়াতে ৱৰ্ক ডানটো নাই. এতিয়া মানে মই q2টো ইয়াত আনি থৈছোঁ. যেতিয়া মই q2টো ইয়াত আনি থ'ম তো ইয়াৰ q1ৰ কাৰণেতো ইয়াত এটা ফিল্ড ক্ৰিয়েট হৈছেই. তো q1ৰ কাৰণে ইয়াত এটা ফিল্ড ক্ৰিয়েট হৈছে. চ' ইয়'ৰ v1 the potential at this point will be q1 by 4 pi epsilon naught and let this distance be r12 माने यात माने q2 at point q2 मैं नॉट पॉइंट q2 ए पॉइंटत आनी थौते q2 चार्ज आनी थैसु को पानिसु इनफिनिटी पानी थौते ते q1 कारण यात এটা पोटेंशियल আছে. ते पोटेंशियल আছে किमान पोटेंशियल আছে तो ते q2 to इनफिनिटी पर याले आनी थौते देयर विल बी अ वर्क डन. सो यू नो दैट तुम्हारे जाना v इज इक्वल टू w by q. सो vq इज इक्वल टू w ये तो तुम्हारे जाना. तो व्हाट इज द वर्क डन हियर. यार जी तो वर्क डन होबो लेट अस टेक w2. यार जी तो वर्क डन होबो दैट विल बी हाउ मच q1 into q2 by 4 pi epsilon naught r12. this is the work done. now এতিয়া পয়েন্ট q3 ले पॉइंट q3 ना माने q3 चार्ज तो ए पॉइंटत आनी थबही लागे. ते
Q3 চাৰ্জটো এই পইণ্টত আনি মই থ'ব লাগে। তে আনাৰ লগে লগে ইয়াত কি হৈছে, ইয়াৰ ওপৰত দুখন ফিল্ড কাম কৰিছে। এখন Q1ৰ কাৰণে ফিল্ড কাম কৰিছে, এখন Q2ৰ কাৰণে ফিল্ড কাম কৰিছে। তে Q1ৰ কাৰণে এখন ফিল্ড কাম কৰিছে, তে Q1 let this distance be R13. তে for Q1 what is the potential here? Here মই V2 বুলি লওঁ, that is Q1 by 4 pi epsilon naught R13. So R13. So ইয়াতে কি হৈ গ'ল, V2 ইয়াত মানে potential at this point when Q3 is brought from infinity to at this point, the potential at this point because of Q1 এইটো হৈছে, এইটো মানে Q3 যিটো potential হৈ আছে কাৰ কাৰণে, Q1ৰ কাৰণে, এইটো হ'ল potential this। আৰু এইটো work done তো কিমান হ'ব, মই এইটো latest take W2, এইটো হৈ গ'ল Q1 into Q3 by 4 pi epsilon naught R13. Again যেহেতু Q3 ওপৰত দুখন ফিল্ড কাম কৰিছে, এখন Q1ৰ কাৰণে, এখন Q2ৰ কাৰণে। তে Q2ৰ কাৰণে কিমান ফিল্ড কাম কৰিছে, let distance be this 2 3। তে for Q2 ইয়াতে যিটো potential কাম কৰিছে কিমান, let us take V3, that is হৈ গ'ল Q2 by 4 pi epsilon naught R23. And what is the work done here? So here work done মই W3 লৈ লওঁ, work done to কি হৈ গ'ল, W3 লৈ লওঁ। So this W3 will be how much, Q2 into Q3 by 4 pi epsilon naught R23. So what is the total work done when of the system? What is the total work done of the system? The total work done that will be equal to here W1 plus W2 plus W3 plus W4. So not W4, W3. So here W1 is your 0, W2 is this one Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R12, and W3 is W2, and this is W3 here. This is W3 and this is W4. So plus W4. So here W2 this, now W3 that will be Q1 into Q2 by 4 pi epsilon naught R13, and plus at W4 this is Q2 into Q3 by 4 pi epsilon naught R23. So this is the total work done, that means this is the potential energy, So this is the topic, এইটোৱে topic হয় potential energy system of charges। মানে ইয়াতে Q1 টো এনেকুৱাকৈ সজাব লাগিব, যদি এনেকুৱাকৈ সজাওঁ চিষ্টেমটো, যি চাৰ্জটো এনেকুৱাকৈ সজাওঁ, তেতিয়া টোটেল ৱৰ্ক ডান মানে পটেনচিয়েল এনাৰ্জিটো কিমান হ'ব। তো ইয়াত Q1 চাৰ্জটো এইটো পইণ্টত যেতিয়া মই আনিম, প্ৰথম যেতিয়া একো নাই, Q1টো যেতিয়া এইটো পইণ্টত আনিম, একো নাই Q1টো ইয়াতে পইণ্টত ফ্ৰম ইনফিনিটি পৰা আনিছোঁ, যিহেতু কোনো ফিল্ড নাই, ইয়াতে ৱৰ্ক ডানটো কি হ'ব, তোমাৰ 0 হ'ব। এতিয়া যেতিয়া এইটো পইণ্টত যেতিয়া মই Q2টো লৈ আহিম, তেতিয়া Q2টো লৈ অহাৰ লগে লগে কি হ'ব, এইখনৰ কাৰণে এখন ফিল্ড ইয়াত কাম কৰি আছে, ফিল্ড আছে মানে পটেনচিয়েল আছে, তে ফিল্ড আছে মানে পটেনচিয়েল আছে, তে সেইকাৰণে ইয়াত মানে কি কয়, বিকজ অফ Q1 কি কয় ইয়াত মানে বিকজ অফ Q1, এই Q1ৰ কাৰণে ইয়াত এই পইণ্টত কি হ'ল, এটা পটেনচিয়েল আছে, তে পটেনচিয়েল আছে, তেতিয়া ইনফিনিটিৰ পৰা ইয়ালৈ আনিতে ৱৰ্ক ডান যিটো হ'ব, এটা ৱৰ্ক ডান হ'ব। তেনেকুৱাকৈ যেতিয়া মই এতিয়া এটা নেক্সট ইয়াত Q3 চাৰ্জটো এইটো পইণ্টত আনি থওঁ, তো ইয়াতে কাৰ দুখন ফিল্ড কাম কৰিছে, Q1ৰ কাৰণে কাম কৰিছে, Q2 কাৰণে কাম কৰিছে।
ते এইটোক ইনফিনিটি পৰা ইয়ালৈ আনোতে তেতিয়া ইয়াৰ কাৰণে এটা ৱৰ্ক ডান হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে এটা ৱৰ্ক ডান হ'ব, এই দুটা ৱৰ্ক ডান হ'ব Q3. So this is the total work done and this is the potential energy of the system of charges. Now my next topic called potential energy of dipole in an electric field. Now my next topic is potential energy of dipole in an electric field. এতিয়া চাবা এখন ইলেক্ট্রিক ফিল্ড আছে, এখন ইলেক্ট্রিক ফিল্ড আছে, ডাইরেকশনটো দিয়া গৈছে, এখন ইলেক্ট্রিক ফিল্ড আছে, ইয়াত এটা ডাইপোল ৰাখা গৈছে, ডাইপোল ৰাখা গৈছে, এইটো হ'ল প্লাস কিউ আর এইটো হ'ল মাইনাস কিউ. নাও দিস ইজ এ ডাইপোল মোমেন্ট পি and here ইয়াতে মানে যেটো ফোর্স কাম কৰি আছে কিউ ই আর ইয়াত যেটো ফোর্স কাম কৰি আছে মাইনাস কিউ ই. দিস ইজ দ্য ফোর্স. যেহেতু তোমালোকে জানা ই ইজ ইকুয়াল টু এফ বাই কিউ, সেইকাৰণে ফোর্স কাম কৰি আছে. and angle this is small a and angle this is theta. এইটো small a হয় দেই, এইটো small a, length to 2a হয়, so make theta. তে work done কৰিবলৈ হলে we have to give an external torque. so তোমালোকে পঢ়িছাই যে dw is equal to torque external into d theta, क्योंकि rotational effect কৰিব, and work done is equal to torque external d theta. You have read in your class 11 book in rigid bodies. So and again তোমালোকে জানা torque is equal to P cross E. so here dw will be, so dw কি হ'ব PE sin theta d theta, where theta is the angle between dipole moment and electric field. now এইটো যদি মই rotate external, আৰু ইয়াতে এটা important কথা হৈ গ'ল কি যেতিয়া external torque apply কৰা যায়, your angular velocity must be very small, without angular acceleration. এইটো মনত ৰাখিবা. angular torque যেতিয়া এপ্লাই কৰোঁতে angular velocity must be very small, that is infinitesimal, very small, infinitesimal, very small, without angular acceleration, very small. এতিয়া এইটো rotate কৰিছোঁ from theta naught to theta 1. rotate কৰোঁতে work done to কি হ'ব theta naught to theta 1, your work done এইটো কি হৈ যাব theta naught to theta 1. this will be PE sin theta d theta. so W will be equal to minus PE cos theta from theta naught to theta 1. so minus PE, it will cos theta 1 minus cos theta naught. this is your work done. এতিয়া ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কোৱা গৈছে যে যেতিয়া মই ইনিশিয়েলি থিটা নট টু পাই বাই 2 কনসিডার কৰোঁ, ইনিশিয়েলি থিটা নট টু পাই বাই 2 কনসিডার কৰোঁ, क्योंकि ইয়াত কোৱা গৈছে when theta naught is pi by 2, the work done in bringing plus q and minus q against the external electric field E
are equal and opposite to each other and therefore cancels each other. The potential energy for such inclination is zero. ইয়াত কৈছে very important point হয় why theta not to initially pi by 2 consider কৰা যায় why তো ইয়াত why তাৰ কাৰণে কোৱা গৈছে যে theta not to pi by 2 initially consider কৰা গৈছে যে work done in bringing the charge plus q and minus q in the electric field at this inclination means at pi by 2 at this inclination, that means the work done jitu tumar work done kora hobo plus q or minus q work done jitu kora hobo in this field mane etu electric field yate ekane sposto bhabe koa goise the work done that is against this electric field work done there will be work done because potential energy is therefore there will be work done against the external electric field are equal and opposite to each other and they cancels out each other and therefore the potential energy is at this inclination is zero. The very important point why theta naught is equal to pi by 2 consider kora hoise why because work done to let me write, it will be better if I write like this. In bringing the charge plus q and minus q against the external electric field at this inclination, that means at theta naught is equal to pi by 2 are equal and opposite charge against the external electric field. Here it has been clearly stated to you are equal and opposite to each other and therefore they cancels out. So work done in bringing the charge plus q and minus q against the external electric field at theta is equal to pi by 2 are equal and opposite and they cancels out therefore your potential energy is zero. Work done cancels out, so there is no potential energy. So this is a very important point why theta naught is equal to pi by 2 is considered, because here work done in bringing the charge plus q and minus q against the external electric field at theta naught is equal to pi by 2 are equal and opposite and cancels out, therefore potential energy is zero. So here your work done will be how much? That will be equal to minus Pe cos theta minus cos pi by 2. So this is 0. So W will be equal to minus Pe cos theta, and from here it is clear your W will be minus P vector dot E vector. So this is a dot product. So this is all about potential energy in an electric field. Capacitor and capacitance. So what is a capacitor? It is a device which can store energy, in the form electric field.
a device which can store energy in the form electric field. So this is a capacitor. আসলে ক্যাপাসিটর তো কি হয়, বেলেগ এখন দুখন প্লেট থাকে আর ইয়াত ভ্যাকুম থাকে অর সাম ভ্যাকুম থাকিব পাৰে VACUM ভ্যাকুম থাকিব পাৰে or any vacuum or any dielectric medium থাকিব পাৰে ভ্যাকুম থাকিব পাৰে বা ডাইইলেক্ট্রিক মিডিয়াম থাকিব পাৰে সো এতিয়া ক্যাপাসিটৰ মানে দুখন প্লেট হয় এই প্লেটত মানে চার্জ ইলেক্ট্রিক ফিল্ডৰ কাৰণে বিকজ অফ ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ইয়াতে চার্জ ডেভেলপ হয় আর যে ক্যাপাসিটৰ যিটো চার্জ ডেভেলপ হয় দিজ আর টু প্যারালেল প্লেটস এই দুখন মানে প্যারালেল প্লেটস হয় দিজ আর প্যারালেল প্লেটস হয় প্লেট হয় এইকেইটা প্যারালেল প্লেট হয় আর ইয়াত যিটো চার্জ প্লেটৰ যিটো চার্জ ডেভেলপ হয় that charge is Q is proportional to the potential difference ইয়াৰ মাজত যিটো potential is proportional to যিমান চার্জ ডেভেলপ হ'ব potential difference সিমানে বাঢ়ি যাব কাৰ ক্যাপাসিটৰৰ তে Q is equal to C into V C to কি বুলি কোৱা যায় দিছ ইজ এ কনষ্টেণ্ট আর এটুক মানে ক্যাপাসিটেন্স বুলি কোৱা যায় C to the constant ক্যাপাসিটেন্স বুলি কোৱা যায় তোমালোকে এতিয়া গছ থিয়ৰামত পাইছিলা যে কি কয় এখন শীট আছে চার শীট আছে এনেকুৱাকৈ চার শীট আছে তোমালোকে পাইছিলা যে চার্জ যিটো শীট আছে আর ইয়াত যিটো ইলেক্ট্রিক ফিল্ড এখন লাগে such type of was the drawing electric field যিটো লাগে so electric field to তোমালোকে কিমান কৈছিলা sigma by 2 epsilon naught আর what is sigma এটো কি বুলি কোৱা যায় surface charge surface charge density বুলি কোৱা যায় surface charge density বুলি কোৱা যায় and এটো Q by A হয় আর again তোমালোকে পাইছিলা যে এইটো রিলেশন বিটুইন E and electric field and V is equal to ED that is the relation between potential and electric field relation between potential and electric field এইটো তোমালোকে পাইছা potential and electric field so D it is the distance between the two plates না এতিয়া এটোতো এখন প্লেট হৰে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড হল না তে ইয়াত আর এখন প্লেট আছে সো দ্য ইলেক্ট্রিক ফিল্ড between the plates কিমান হৈ যাব এখন হে প্লেটৰ ইয়াতে দুখন আছে তে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড বিটুইন দ্য প্লেটস কিমান হৈ যাব electric field will be sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught that will be equal to sigma by 2 epsilon naught এটো electric field হৈ যাব তে এতিয়া যেতিয়া এটো electric field হৈ গল এতিয়া মোৰ চাবা now electric field হৈ গল এতিয়া তুমি চাবা V is equal to relation ED. What is your E? E is your sigma by 2 epsilon naught D. What is sigma? That is Q by A and 2 epsilon naught D. So now what is your from this? What is your C? C is equal to Q by V. So C is equal to what is your V? That is Q by A into D by 2 epsilon naught. So this will be how much? Epsilon. This is epsilon. 2 epsilon naught. So this will be how much? 2 epsilon by 2. Oh, again it is sorry, this is 1 by 2 plus 1 by 2 it will become 1. So
2, so this is so C will be equal to how much? Q epsilon naught by this A, and Q D, this cancels out, so C will be equal to epsilon naught A by D. So this is the capacitance of a capacitor, and this capacitance, it depends on the area of the plate and distance between the two plates. So this is all about your capacitors and capacitance.